سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وثم إلى خصوصا نبي الله خضر أبو العباس بليعة الملكة عليه السلام وثم إلى أرواح جميع الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكافة العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين وثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصلحاء والأكتاب والأمجاد والأوتاد وسائر عباد الله الصالحين ثم إلى خصوصا الإمام الكتب الحبيب علي بن محمد الحبشي وثم إلى سيدنا الشيخ نواوي البدري وثم إلى خصوصا الإمام الكتب الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف والحبيب علي بن محمد حسن السقاف والحبيب الشيخ بن أبي بكر بن محمد السقاف ثم إلى خصوصا الحبيب صالح بن حسين الحبيب تنبل ثم إلى خصوصا الحبيب أحمد بن علي الحداد والحبيب عبد الله بن جعفر الحداد وثم إلى خصوصا سيد الإمام الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب عبد الله بن إدريس بن حوض العباس ثم إلى حضرة أستاذنا البركة خصوصا الوالد الحبيب عمر بن عبد الرحمن السقاف وابنه الحبيب السقاف بن عمر السقاف والحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف والحبيب عبد الله بن الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب علي بن صالح العطاس والحبيب عبد الله بن علي العطاس وثم إلى روح سيد الإمام سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف والحبيب منذر بن فؤاد المساوى ثم إلى أرواح خصوصا وأصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويزيد علينا من بركاتهم وإمدادهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا في الدين ثم إلى أرواح جميع من تألق بقلوبنا ومن تألق بحياتنا ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يغفر لهم يرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي waliwalidayya amin. Silakan dibuka halaman 3 5 baris dari atas. Halaman 3 5 baris dari atas yang di dalam kurung. Al-faslul awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم وقال رضي الله عنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu al-faslul awwal. Bagian yang pertama dari judul-judul yang ditulis oleh pengarang. Yang sebelumnya beliau katakan bahwa kitab ini terdiri dari 4 pasal, 4 bagian judul. Diberikan satu demi satu bahasan-bahasan mengenai perihal rumah tangga. Al-faslul awal, bagian yang pertama, fi bayani huquqi zaujati al-wajibati ala zauj. Nanti pasal yang pertama di dalam menerangkan kewajiban suami terhadap istrinya. Ya. Fi bayani huquqi zaujah. Pasal yang pertama akan menjelaskan mengenai hak-hak istri yang harus dijalankan oleh suami, atau dengan kata lain kewajiban suami terhadap istri-istrinya. Wahia, di antara contohnya husnul isyrah, bagusnya perlakuan suami terhadap istri. Perlakuannya, sikapnya itu harus bersikap baik, bersikap lemah lembut, tidak kasar terhadap istri, apalagi sampai memukul. Itu dilarang dalam agama. Apalagi sampai menampar, istrinya ditampar, itu sudah melanggar syariat agama. Orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki ilmu pengetahuan, dia mengaji, menuntut ilmu agama, tentu tidak akan memperlakukan istrinya dengan semena-mena, karena itu merupakan amanat dari Allah yang harus dijaga, yang harus dirawat, tidak boleh disakiti. Ya. Itu nanti akan dibahas. Ini hanya judul-judulnya saja. Wa mu'natuz zaujah wa mahruha wal qasmu, dan wajib suami membiayai istri dari pakaiannya, makanannya, kebutuhan-kebutuhannya, tempat tinggalnya yang baik dan layak untuknya, tidak sembarangan. Berikan makanan yang terbaik, berikan pakaian yang terbaik, tidak mesti mahal, tergantung kemampuan kita masing-masing. Yang penting layak untuk dia, dari pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal dan lain sebagainya. Itu kewajiban seorang suami. Ya. Wa mahruha, mengeluarkan mahar, itu juga kewajiban suami. Ketika ingin menikahi seorang perempuan, itu harus ada maharnya, harus ada mas kawinnya.
Dan sebaik-baiknya mas kawin yang jumlahnya sedikit, bukan yang jumlahnya banyak. Khairul mahri aqalluha. Sebaik-baiknya mahar mas kawin itu yang jumlahnya sedikit. Cukup kalau para habaib itu nikahkan anaknya dengan uang mas kawin 100.000 rupiah. Itu baik sudah. Ada orang yang mas kawinnya sampai 100 gram ya. Bukan nggak boleh, boleh aja. Tapi sebaiknya mas kawin itu yang paling afdol jumlahnya sedikit. Yang penting kesananya. Jangan mas kawin 100 gram, habis nikah tiap hari makan Indomie. Nah, ini bahaya nantinya. Yang penting perjalanan rumah tangganya baik. Makanya kalau kita menjalani rumah tangga mengikuti syariat Allah dan Rasulnya, insya Allah rumah tangga itu baru akan tersimpul sakinah mawaddah warahmah. Mana mungkin rumah tangga akan ada sakinah, mana mungkin rumah tangga terwujud ada mawaddah warahmah kalau di dalamnya tidak diajarkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu turukin masdudah illa man iktafa atharan nabi. Semua jalan kebahagiaan dalam hidup akan tertutup kecuali kalau kita mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya itu sudah. Usaha ingin sukses, ikuti cara Nabi Muhammad. Menjadi seorang guru ingin sukses, ikuti cara Nabi Muhammad. Menjadi kepala rumah tangga yang sukses, ikuti Nabi Muhammad. Ingin menjadi pengusaha yang sukses, ikuti Nabi Muhammad. Pengen jadi pemimpin yang baik, ikuti Nabi Muhammad. Contoh Rasulullah, pelajari bagaimana beliau menjadi seorang kepala rumah tangga, menjadi kepala negara, menjadi imam dalam sholat, dan lain-lain sebagainya. Semua akan tertutup pintu kebahagiaan kecuali yang mau mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal qasmu, nanti kewajiban suami menggilir istrinya berapa kali kalau lebih dari satu istrinya. Ada yang istrinya satu, ada yang istrinya dua, ada yang tiga, bahkan ada yang empat. Nah itu ada aturan mainnya. Harus adil dengan seadil-adilnya. Bukan dikatakan adil dengan memberi uang belanja sama. Istri pertama kasih uang belanja 200.000, punya anak 3. Istri kedua dikasih 200.000 juga, katanya biar adil. Ini nggak adil namanya. Adil bukan dalam hal itu. Istri pertama punya anak 3, tentu banyak pengeluaran ketimbang istri yang kedua yang mungkin belum punya anak dan keturunan. Maka ketika kita samakan uang belanjanya, di sini terletak kezoliman, bukan keadilan. Nah itu nanti ada aturan mainnya. Berapa hari di rumah istri pertama, berapa hari di rumah istri kedua kalau punya 2 gitu. Tapi wajah-wajahnya sih kayaknya baru satu-satu ini gitu ya. Itu wajahnya rata-rata istrinya baru satu ya, tapi alhamdulillah satu juga awet ya. Yang penting kita jaga, kita rawat, kita bentuk rumah tangga yang membawa keberkahan, rumah tangga yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Wa ta'limuha ma tahtaju ilai min furudil ibadat wa sunaniha. Dan wajib suami mengajarkan istri, wajib seorang suami mengajarkan istrinya ma tahtaju ilaih, apa yang dibutuhkan olehnya daripada fardu-fardu ibadat dan sunnah-sunnahnya. Tuh, ajarin bini kita cara sholat, ajarin istri cara wudu,
terangkan kepada mereka, jelaskan kepada mereka berapa rukun wudu. Kalau kita selaku suami nggak bisa ngajarin, izinkan mereka untuk ngaji. Itu. Jangan udah kita nggak bisa ngajarin, mau ngaji nggak pernah diizinin. Nah ini nanti jadi tanggung jawab besar. Nanti kita akan dituntut oleh Allah di akhirat manakala kita membuat terbengkalai urusan-urusan agama. Dari sejak nikah sampai gini hari, pernah nggak nanya sama bini, coba saya pengen lihat kamu wudu. Dari sejak jadi istri saya nggak pernah lihat kamu wudu. Gimana sih wudunya? Tuh. Itu kewajiban kita selaku suami. Kalau dia sholat, perhatikan dari pakaian mukenanya, dari praktek sholatnya. Bisa jadi perempuan ketika sholat mukenanya sampai sini nih, gitu. Sama kayak orang sholat pecinya sampai alis. Begitu sujud jidatnya terhalang, maka itu tidak sah. Itu paham gak tuh? Bisa jadi ibu-ibu ada sholat mukenanya sampai mari, begitu sujud jidatnya nggak keluar, terhalang dia di saat sujud dengan mukena yang dia pakai, maka ini tidak sah sholatnya. Karena di antara rukun sujud harus terbuka dia punya jidat untuk nempel dengan tempat sujudnya. Gitu. Ya. Kita sholat pakai sorban. Sorban kita panjang, ujungnya ada di pundak, ujungnya lagi ada di sejadah. Begitu kita sujud, di atas ini sorban yang kita pakai, itu juga nggak sah. Kecuali sorban ini ditaruh di bawah, kita sujud di atas sorban, boleh. Orang masuk masjid, sejadahnya nggak dihamparkan semacam ini. Sholat pakai selampe, sapu tangan. Dia sholat, Allahu Akbar, di saat sujud kena selampe, sah. Tapi begitu bangun dari sujud, selampenya nempel di mari, dia sujud lagi tuh, itu yang kedua sujudnya nggak sah. Gitu. Itu harus dipelajari. Jadi jangan kita selaku suami hanya bisa kasih makan, kasih minum, pakaian, tempat tinggal buat istri, nanya nggak pernah urusan agama. Tanya, harus ada obrolan, minimal menjelang kita tidur, ngobrol sama istri, sharing, ajak mereka dialog, anak istri sambil tiduran di kasur ngobrol. Bagaimana ibadah ente hari ini, dari tadi pagi subuh sampai malam hari ini, sholat ente bagaimana, qobliyah ba'diyahnya dikerjain enggak, baca Quran enggak tadi, baca salawat enggak tadi, baca istighfar enggak tadi. Itu harus begitu, agar mereka juga merasa diperhatikan dalam urusan agama. Kasih tahu, saya selaku suami mengingatkan setiap malam, nanyain bagaimana sholatnya, bagaimana baca Qurannya, karena semua itu buat ente nanti di akhirat, bukan buat aneh. Nanti kita dikubur masing-masing, nggak berdua, nggak. Di dunia kita tidur berdua, makan berdua, jalan berdua, masuk liang kubur masing-masing. Kalau aneh meninggal duluan, ente nggak ada yang patihahin nanti, gitu. Kalau kita sama-sama, ibadah kita sama, ba'diyah qobliyah kerjakan, duha kerjakan, witir kerjakan, baca istighfarnya, baca sholawatnya, baca Qurannya, itu yang ente lakuin, bukan buat aneh, buat ente nanti di liang kubur. Itu tuh baru suami yang sayang sama istri zahir batin, pengen selamat bininya dunia akhirat. Jangan diperhatikan masalah dunianya saja, harus ada dialog. Anak begitu juga, tanya, coba nih ayah pengen lihat, anak ayah udah SMP nih sekolahnya, wudunya bagaimana nih, coba lihat. Begitu. Jangan cuek aja sama anak, nanti jadi tanggung jawab.
inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah man jahula ahlu. Orang yang paling dahsyat adabnya, siksanya di hari kiamat adalah orang yang meninggal dunia, tapi di saat dia meninggal dunia keluarganya bodoh dalam urusan agama. Orang yang paling keras adabnya, siksanya di hari kiamat siapa? Orang tua yang ketika mati dia ninggalin anak keturunan bodoh, gak ngerti ilmu agama, gak ngerti sholat, gak ngerti baca Quran, gak ngerti tutup aurat. Kita mati, anak kita begitu tuh. Itu nanti adab kita paling perih di akhirat. Jangan sampai begitu. Kita punya anak satu, tanggung jawabnya berat. Apalagi punya dua, apalagi punya tiga. Bukan hanya di dunia, di akhirat akan merepotkan kita nanti, akan nuntut kita nanti. Itu Nabi yang katakan, inna asyaddan nasi adaban. Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dahsyat adabnya pada hari kiamat orang tua yang meninggalkan keturunan dalam keadaan tidak mengerti ilmu agama. Gak pernah nanyain masalah sholat. Nah, udah berapa anak kita sekarang? 2, 3, 4. Pernah gak nanya sama mereka bagaimana cara sholatnya, bagaimana bacaan Qurannya, gitu. Dudukkan depan kita, coba nih abah pengen dengar baca Qurannya, mana makharijul huruf yang bagus, mana hukum tajwidnya. Kan belajar tajwid fardu kifayah, tapi baca Quran pakai tajwid fardu ain. Belajar ilmu tajwidnya memang fardu kifayah, tapi kalau baca Quran nggak pakai tajwid dosa besar. Harus kita pakai tajwid. Anak kita tuh dudukin, coba nih abah pengen dengar baca Fatihahnya. Fatihah rukun sholat. Kalau anak nggak bisa baca Quran, Fatihah nggak bisa, ya Allah, mau dibawa kemana tuh anak? Ya sekolah tinggi-tinggi sampai dapat gelar S1, S2, baca Fatihah belepetan. Gelar itu nggak manfaat. Setinggi apapun gelar manusia, ketika meninggal dunia hilang. Mau dia jenderal, mau dia profesor, mau dia presiden, udah mati mah tetap aja almarhum. Nggak ada presiden almarhum, nggak ada, nggak disebut lagi. RT meninggal, namanya Pak RT Ahmad misalnya, pas dia udah mati dipanggilnya almarhum Pak RT apa almarhum doang, gelarnya hilang. Yang dibawa ke liang kubur cuman amal soleh sama doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Mau sampai kapan kita lalai sama urusan-urusan begini nih? Kita cuek aja urusan agama, bodoh amat dah anak gue, mau pinter ke mau kagak urusan agama, yang penting kerjanya bagus, yang penting umumnya bagus. Oh, bahasa Inggrisnya fasih, matematikanya bagus, gelarnya banyak, apalagi belakangnya beruntun. Ada SPDI, ada LC, macem-macem, ada MM, ya. Tapi baca Quran kagak bisa, ya Allah, musibah. Karena yang dapat menyenangkan kita di liang kubur, yang kita harapin doa dari anak-anak keturunan kita. Kalau kita tinggalkan mereka dalam bodoh urusan agama, mana mungkin mereka bisa membahagiakan kita di alam kubur. Wasunaniha, sunnah-sunnahnya ajarin. Jangan yang wajib doang, yang sunnah juga diajarkan. Walau ghaira muakkadatin, meskipun hal yang sunnah itu bukan yang muakkadah. Ada yang muakkadah, ada yang ghair muakkadah. Sholat sunnah juga begitu kan? Sholat sunnah zuhur ada yang muakkadah, qobliyah zuhur muakkadah, ba'diyah zuhur muakkadah, qobliyah asar muakkadah, qobliyah maghrib ghair muakkadah, ba'diyah maghrib muakkadah, qobliyah isya ghair muakkadah, ba'diyah isya muakkadah. Salat duha, salat sunnah muakkadah. Salat yang sangat ditekankan, jangan sampai ninggalin tuh.
Qobliyah ba'diyah, salat duha, salat witir, apalagi qiyamul lail, salat malam. Tanya tuh anak-anak kita, istri kita. Jangan kita santai-santai aja, Pak. Ini jadi tanggung jawab berat nanti di akhirat. Wa mimma yata'allaqu bil haid, ajarkan juga kepada istri sesuatu yang berkaitan dengan haid. Istri kita kan ngalamin haid tuh, itu wajib kita ajarin. Bagaimana ukuran haid, sekurang-kurangnya haid sehari semalam. Umumnya wanita mengalami haid 6 hari atau 7 hari. Paling lama perempuan keluar darah haid 15 hari. Kalau 15 hari lebih, hari ke-16, 17 masih keluar darah, itu bukan darah haid, darah istihadah. Wajib nggak sholat? Wajib. Harus mandi janabah, wajib dia sholat. Kan keluar darah, Ustadz, nanti wudhunya beda. Kalau orang sehat, zuhur jam 12, setengah 12 udah zuhur, udah wudhu, boleh. Tapi kalau orang yang istihadah, zuhur jam 12, setengah 12 mau wudhu, nggak boleh, harus sudah masuk waktu. Niatnya juga bukan niat nawaitu raf'al hadasil asgar, bukan nawaitu fardal wudu, tapi nawaitu istibahata fardis shalah. Habis dia wudu langsung sholat, nggak boleh ditunda-tunda lagi. Itu ilmunya harus diajarkan sama istri, gitu. Itu kewajiban kita. Jangan nanya udah berhenti apa belum mulu, head udah berhenti belum, tanyain itu aja. Emang kenapa sih bang? Gue udah kebelet ini, libur ini berapa hari ini. Itu aja yang ditanyain. Kapan dia haid harus tahu. Seumpama ada perempuan haid jam 2 siang, hari ini nih hari Ahad, jam 2 siang dia haid, zuhur dia udah sholat, itu nanti asarnya harus diqadha. Asar hari ini nih, ada perempuan jam 2 siang haid, udah sholat zuhur, nanti asarnya diqadha apa enggak? Qadha, karena asar ini bisa dijama dengan zuhur, dan zuhur bisa dijama dengan asar. Nanti keluar berhenti haidnya kapan? Oh, berhenti haidnya 5 menit lagi mau maghrib. Maghrib jam 6 kurang 5 menit. Jam 6 kurang 10 menit darahnya berhenti. Diperiksa sudah dengan kapas dan lain sebagainya. Oh, wajib mandi janabah, wajib mandi hadas besar. Berhentinya masih di waktu asar akhir. Itu asar dengan zuhur hari itu pun wajib diqadha, karena bisa dikosor jama. Itu perkara yang sepele, artinya yang mudah tuh. Apalagi yang pelik. Seumpama ada perempuan haid, hari ini haid, besok haid, hari Senin haid, hari Selasa haid, hari Rabunya berhenti darahnya, Kamis berhenti darahnya, begitu hari Jumat keluar lagi darahnya. Itu darah haid apa bukan? Nah, itu harus kita pelajari. Itu pernah nanya sama bini begitu, pada diem aja ini, ngantuk apa? Pernah nggak? Itu wajib kita ajarkan, tanggung jawab suami itu. Lihat kitabnya, wa mimma yata'allaq bil haid, wajib suami mengajarkan kepada istri tentang masalah haid. Wa min wujubi ta'atihi, dan wajib ajarkan suami agar ajar dia taat itu istri kepada suami. Itu ajarin sama istri. Kadang-kadang suka lengah. Suami pulang dari pasar, suami pulang dari kerjaan, suami pulang dari dagang, kadang-kadang mengucapin salam, assalamualaikum, masuk ke rumah, bininya mau belonjor aja, ya kan? Kita nih laki nih, pulang dari mana-mana, dari masjid, dari pasar, habis dagang, habis ngobjek, mau masuk ke rumah kan salam, assalamualaikum, kan begitu. Bini itu yang soleha, kalau dia suami datang wajib bangun, gitu.
Jangan berharap ada perempuan hamil ngarepin dapat anak soleh soleha, tapi di saat suami datang dia nggak bangun. Wajib tuh, wajib sambut suami. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abang baru pulang. Cium tangan, cium pipi, cium kening, peluk, begitu. Jangan baru pulang, duit dapat berapa duit? Itu kan? Dari pagi abang ngojek nih, dapat berapa nih duit nih? Itu. Jangan berharap. Makanya kita sulit dapatkan anak soleh dan soleha, karena di waktu hamilnya saja kurang taat sama suami. Keluar tanpa izin, ya kan? Keluar tanpa izin sama suami. Kadang-kadang suaminya di pasar main ngeloyur aja jalan, nelpon kagak apa kagak. Apakah itu dosa kecil? Dosa besar. Andai kata perempuan itu keluar tanpa izin suami, dia di jalan mati, bisa mati su'ul khatimah. Ini kewajiban yang harus kita kasih tahu sama dia selaku istri kita. Kalau nggak diajarkan, mana mereka tahu? Gitu. Kalau kita nggak sanggup, suruh mereka ngaji. Nah, gitu. Apalagi bahas kitab khusus masalah rumah tangga semacam ini. Itu penting. Agar rumah tangga kita terbentuk sakinah, mawaddah, warahmah. Ucapan itu gampang diomongin, Pak. Orang nikahan, ya kan? Gitu. Selamat ya, selamat menempuh hidup baru, semoga samawa. Wah. Sakinah, mawaddah, ngomongnya gampang, praktek nih yang susah. Baru rumah tangga seminggu udah ribut, ya kan? Baru sebulan udah ribut, baru 2 bulan udah ribut, setahun cerai. Banyak gak begitu? Banyak. Karena tidak menjalankan syariat agama. Paham? Jelas ya? Udah dah, sampai sini aja. Kelihatan udah pada lemes banget. Wallahu alam bisawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. As-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badrin fil kauni ashraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad akrami da'in yad'u ila al-haq. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa as-Sadiq al-Musaddaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad أحلى الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق.
ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوّد يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علمه وبسط له من فائد الملة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود وتعترت بوجودها كناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم حسنه الواسع تجليا قضى بذكر فضله بالكريم والشاسع صلى الله عليه وعلى آله فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكرمه بكثرة كلال حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان
الله عليه وعلى آله ليتشرف بالجلد الكلام وتنتشر أسراره في الأكوان وما من سر كصنمه كالمغنيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه وعلى آله قد ترقى بحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قطعه رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهاب بالتعقل معانيه الجنان صلى الله عليه وعلى آله انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى آله فمن فاتت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل قصيدة. وسلم أشرف قصيدة ولد. الصلاة والتسليم قصيدة. على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين يا حبيب الرسول يا
وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان ودي هذا الحبيب أعلانت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. والقدرة كشفت كناح هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الزور، نورا فاق كل نور صلى الله عليه وعلى آله. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر إلا وجهه أمة تعنيسا لجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عليه وعلى آله. حضرت بتوفيق الله سيدة مريم وبرز الحامد المحمود مزينا لله بتعظيمه والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي.
ala Muhammad. Baiklah para jemaah sekalian, sebelum kita lanjutkan dengan doa, saya ingin mengundang antum semuanya. Ada waktu, ada kesempatan, saya undang nanti sore di kediaman saya ada taklim pengajian, waktunya sholat asar berjamaah. Bagi antum yang ada waktu dan tidak ada kesibukan, tidak ada acara, saya sangat berharap antum juga bisa hadir. Pengajian nanti sore di rumah saya di Cipinang Jaya Dede, RT 5 RW 8 Cipinang Besar Selatan. Waktunya sholat asar berjamaah di Cipinang Jaya Dede, RT 5 RW 8 Cipinang Besar Selatan. Mudah-mudahan antum bisa hadir, diberikan taufik hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan sehingga bisa saling bersilaturahim. Saya bisa datang ke sini, antum bisa datang ke sana. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait ya rabb kulli syai' بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء واعتنا كل شيء برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك والدرج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.